बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम OGTC का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 3 जून 2026। तो बजट भी आने वाला है और US और ईरान की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से ये वाला वीक जो मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है और वीकेंड के ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है उसकी बेस पे मंडे मॉर्निंग को मार्केट रिएक्शन देगी। फ्राइडे तक या तो मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी या थोड़ी बहुत साइडवेज में रहेगी। बुलिश के चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे मार्केट के। और इस वीडियो में हम OGTC को देखेंगे। तो इस वक्त मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम अगर ओपन करें तो ये हमारे पास यहाँ पर डबल टॉप की जो है ना सिचुएशन एक क्रिएट हुई भी है कि ये इस टाइम अपने डबल टॉप पे है। यहाँ से ये इसका टॉप ब्रेक करेगा तो ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इसका जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 336 के 37 का। 337 से ऊपर ये क्लोजिंग देगा, वो भी नॉर्मल मोमेंटम के साथ, नॉर्मल कैंडल के साथ क्लोजिंग आएगी तो फिर इसका अपसाइड पोटेंशियल शुरू होगा 350, फिर 350 से 400 की तरफ। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें मुताबिक यहाँ पे डबल टॉप्स की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 3 से 4 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, 1 2 3 4 इसी जगह पे ही है। अब अगर हम इस वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये हमारे पास आ रहा है 285 पर। यहाँ पर नीचे से यह लिक्विडिटी स्वीप की थी इस कैंडल ने, ठीक है। इस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई हुई। यहाँ पर आप कह दें कि इक्वल बॉटम लगा हुआ है, इक्वल जैसे यहाँ पर ऊपर इक्वल टॉप लग रहे हुए हैं, यहाँ पर इक्वल बॉटम लगा था, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम में एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 285 पर आ रहा है। लेकिन इस टाइम इसने जो अपनी करंट सपोर्ट OGTC ने जो क्रिएट की हुई है वो यही है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 320। अगर ये 320 से नीचे क्लोजिंग दे देता है इस वीक के दौरान, आज वेडनेसडे है, ठीक है, आज इस टाइम ये 321 पर ट्रेड हो रहा है। अगर ये इस वीक में 320 से नीचे क्लोजिंग दे देता है 318 के ऊपर, तब चांसेस हैं कि ये OGTC दोबारा अपना ये वाला जो जोन है 300 वाला जोन इस पर आएगा और यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। तो इस वीक की क्लोजिंग काफ़ी मैटर करती है कि अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो देन फिर हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे अपनी पोजीशन क्रिएट करने से पहले। और अभी भी इसमें कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखें तो ये यहाँ पर कह दें कि ये टॉप लगा हुआ है, फिर ये टॉप लगा हुआ है, तो अभी ये कोई हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न एक क्रिएट हुआ हुआ है। ये शोल्डर है, ये हेड इसको कंसिडर करें तो ये एक शोल्डर है। और यहाँ पर इसने हमारे पास एक ये इनगल्फिंग कैंडल तौर पर एक क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से जब तक हमारे पास या तो ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता 329 से ऊपर, या इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, ये साइडवेज में ही रह सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इसकी एक सपोर्ट है जो कि 320 पे के ऊपर अगर इसने ये ब्रेक की तो देन फिर ये वाला जो एरिया 300 से लेके 305 तक वाला जोन जो मार्केट इस पे आ सकती है। तो ये हमारे लिए एक एंट्री जोन हो सकता है जहाँ से हम OGTC में एंट्री बना सकते हैं। इस जोन में हम एंट्री बनाने से अवॉइड करना चाहिए कि अभी कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं है, ना बाय वाली साइड की ना सेल वाली साइड की, तो अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन सेल वाली साइड पर हम वेट करेंगे कि मार्केट 305 वाले जोन पर आए तो यहाँ से बाइंग करेंगे, या फिर इससे ऊपर क्लोजिंग दे हम नॉर्मल मोमेंटम कैंडल के साथ कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया था वो इसने ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ नीचे से हमारे पास एक ये गैप मौजूद है जो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था। वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे गैप मौजूद है। हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है प्लस यहाँ पर गैप मौजूद है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, करेक्शन फेज में आती है तो 300 ब्रेक करता है तो देन फिर ये 285 वाला जोन एक आइडियल जोन होगा इसके बाइंग पोजीशन ओपन करने के लिए। लेकिन फिलहाल हमें इस टाइम इस जोन को देखना है कि मार्केट इस वीक इससे नीचे क्लोजिंग देती है या नहीं। इससे नीचे क्लोजिंग देगा तो हम वेट करेंगे 305 वाले जोन का। यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्शन देती है तो देन हम फिर यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। करंट प्राइस से हमें पोजीशन ओपन करने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी कोई भी चीज़ के लिए नहीं है।
ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس میں پوزیشن اوپن کر سکتے ہیں. یہ ریڈ کینڈل جو ہے کافی ایک سیلنگ پریشر شو کرتی ہے کہ یہاں پر اس ٹائم سیلرز موجود ہے. اسی وجہ سے کل کے ڈے میں بھی کوئی موومنٹ نہیں، آج کے ڈے میں بھی کوئی موومنٹ نہیں ہے. تو ہم ویٹ کریں گے یا تو اس سے اوپر کلوزنگ ہے یا پھر اس سے نیچے کلوزنگ ہے. تو ابھی کرنٹ پوزیشن پہ OGDC کے ٹریڈ اوپن کرنے سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو نیچے سے کوئی ٹرینڈ لائن کی پوزیشن اوپن کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن بھی آ رہی ہے، تو یہاں سے ٹرینڈ لائن کی سپورٹ بھی ہمارے پاس اسی زون کے اوپر آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 285 سے 285 کے قریب بھی آ رہا ہے، جو کہ ہمارے پاس ویکلی ٹائم فریم میں تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں ہمارے پاس یہ ڈیلی ٹائم فریم کی سپورٹ آ رہی ہے. تو اس ویڈیو میں OGDC کی یہی اپڈیٹ دینی تھی کہ ابھی تھوڑا سا ٹریڈ اوپن کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی ایک کینڈل کلوز ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسی طریقے سے کینڈل کلوز ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی مارکیٹ 3 سے 4 دن اسٹرگل کرتی رہی اسی ایریا پہ، کیونکہ اس سے نیچے نہ اس نے بریک کیا نہ اس سے اوپر بریک کیا. لیکن جیسے ہی اس نے یہاں پر اس سے نیچے کلوزنگ دی تو مارکیٹ کافی زیادہ سیلنگ میں آئی. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پر بھی ایسی ہی کینڈل بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو والیوم اس ٹائم اس میں ٹوٹلی سیلنگ کا والیوم تھا کہ یہ کینڈل جو تھی ٹوٹلی سیلرز کے کنٹرول میں تھی. تو اس وجہ سے سیلرز اپنے اس ایریا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بائرز اس ایریا میں تب ہمیں پتہ چلے کہ جب بائرز سیلرز اور بالکل اوور کم کے اس سے اوپر ہمارے پاس کلوزنگ دے دیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ بائرز جو ہیں وہ ٹوٹلی آپ کنٹرول میں آ چکے ہیں. تو جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بائرز کنٹرول میں ہے تو ہمیں ٹریڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کے پاس اگزامپل کے طور پہ کینڈل بھی ہے جو یہاں پر ایسے ہی بنی ہوئی ہے. تو اس سے نیچے کی کلوزنگ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ویک کی. تو ہمیں اس ویک کی کلوزنگ کا ویٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے. یہاں پر ایک اپڈیٹ دے دیں کہ ہمارا جو آن لائن کورس ہے 12 جون کو سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر آپ آن لائن کورس ٹیکنیکل انالیسس سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا مین فوکس ہوگا اسمارٹ منی کنسیپٹ کے اوپر. جو بگ پلیئر ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں مارکیٹ کو، والیوم کیسے پلے کرتا ہے، والیوم سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم ٹوٹلی بائرز موجود ہیں یا اس ٹائم ٹوٹلی سیلرز موجود ہیں، کب ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جیسے اس ٹائم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے پاس کلیئر کٹ نہیں ہے کہ سیلرز کنٹرول میں ہیں یا بائرز کنٹرول میں ہیں. بائرز کنٹرول میں آئیں گے تو ہم بائی کی پوزیشن اوپن کریں گے. جیسے یہاں پر ہمارے پاس کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کہ اس سے نیچے کی کلوزنگ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھیں گے. جو ہمارا کورس ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں یہ اپڈیٹ دینی تھی. کمنٹ آپ لازمی کیا کریں کہیں پر بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور چاہے ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے کمنٹ سے سپورٹ ملتی ہے کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے. تو آپ ضرور سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کریں. اللہ حافظ، تھینک یو.